अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 6 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसका वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने जो एहतजाज को पीक पर पहुंचाने की फाइनल कॉल दी थी, उसको सिर्फ फाइनल कॉल समझने वालों के लिए बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि असल तूफान तो अभी आने लगा है। उसका नाम है इमरान खान। लोग उसको कैदी नंबर 804 के नाम से जानते हैं। वो 25 करोड़ अवाम के दिलों के अंदर घर कर गया, चाहे वो मुल्क के अंदर रहते हो, मुल्क से बाहर रहते हुए, वो सब इमरान खान साहब के पीछे खड़े हुए हैं। अब उन्होंने अपने चाहने वालों, दीवानों और टाइगर्स के लिए एक और तारीख दे दी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं राजियां तेरा तो जवाना है। ये खान साहब ने आज अपने पैगाम के अंदर, तातरीन पैगाम के अंदर, एक वकील रानुमा उनसे जाकर मिले हैं, उनके सामने रखी हैं कुछ बातें उन्होंने। वो क्या बातें हैं, एक कुछ तो ट्वीट के जरिए आई हैं, कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। फिर इंटरनेशनलाइज कितना हुआ इमरान खान साहब का ये मुद्दा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। खान साहब ने जो कॉल दे रखी थी वो कामयाब तो हुई है, लेकिन वो किस हद तक इंटरनेशनलाइज हुई है, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड है। उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये कि आप सब मुझसे डिमांड करते रहते हैं कि सर आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें व्हाट्सएप चैनल नहीं मिलता आपका जिससे आपसे बात हो सके। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज लेकर आया हूं, अभी बताता हूं, थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने लगा हूं। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी शेयर करने हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। वो कहते हैं ना कि शर्म और हया बाकी ना बचे ना, तो अपने किए के ऊपर शर्माने की बजाय आप इतराते हैं और अपने आप को आप ग्लोरीफाई करते हैं कि नहीं हम जो कर रहे हैं बेहतरीन है और कौम के मफाद में, और यही कौम का मफाद है। तो वो जो ये कर रहे हैं ना, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक, खासतौर के ऊपर पंजाब में जो सरकार है या फेडरल में, उनके उस कंडक्ट के ऊपर करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमाइए, इनके अपने फरमान है। अच्छा, अब जो गुड न्यूज है वो सबसे पहले जी, मैं यहां आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये मेरे व्हाट्सएप चैनल का QR कोड है। QR कोड आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप अपना खोलिए और उसके अंदर जाकर इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए अपने कैमरे से। वो ऑप्शन आ जाता होता है, सबको पता है कि किस तरह आपने अपनी डिवाइस लिंक करनी है। वो जैसे ही स्कैन करेंगे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। ये मैंने QR कोड स्पेशली निकाल के आपके लिए, ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स वहां से मिल जाती रहें। बाज़ औक़ात टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं यूट्यूब के ऊपर, इस वजह से नहीं पहुंच पाता। तो ये जो QR कोड है इसको फौरी तौर पर स्कैन करें और मैक्सिमम लोग आप मेरा हिस्सा बन जाएं आज मेरे व्हाट्सएप चैनल कम्युनिटी का। जैसे ही मेरा व्लॉग अपलोड होगा, सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर होगा और आप फौरन उससे अपडेट, और इसके अलावा जो रेगुलर अपडेट्स आती हैं, बाज़ औक़ात व्लॉग करने में देर हो जाती है, तो यहां पर आ जाया करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे जी, टॉप स्टोरी ऑफ द डे। इमरान खान ने आज अपने एक अदद वकील और अपनी हमशीरा जनाब उज़मा खानम साहिबा से मुलाकात की है, और वकील से जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए हैं। क्या पॉइंट्स रेज किए हैं वो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। इमरान खान ने असल सरप्राइज जो अभी आने लगा है उस हवाले से एक और डेट दे दी है। जो लोग समझ रहे थे ना कि ये 5 अगस्त की जो कॉल है ये फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं होना, खान साहब ने 14 अगस्त की कॉल दे दी है, 14 अगस्त की कॉल दे दी है। इमरान खान ने अगली तारीख दी है कि नौजवान निकलें, घरों में मत बैठें और एहतजाज करें। फिर इमरान खान साहब ने 5 अगस्त की जो एहतजाजी तहरीक थी जिसको पीक पर ले जाने का उन्होंने पहले ही हुक्म दिया था, मुर्शिद ने अपने पैरोकारों को ये कहा है कि मैं तड़े ते राजियां जाना। समझ रहे हैं आप बात को? यानी खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया है। ये अलीमा खानम साहिबा ने आज गुफ्तगू की है उज़मा खानम साहिबा के तवस्सुत से। वो कहती हैं कि इमरान खान 5 अगस्त एहतजाज से मुतमईन है और उन्होंने कौम को कल निकलने पर जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। ये उज़मा खानम साहिबा ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा
کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اگلی تاریخ 14 اگست کی ہے, اس کے اوپر بھی لوگ نکلیں اور گھروں میں مت بیٹھیں. اچھا اب خان صاحب نے اس ڈسکورس میں ان کا جو ٹویٹ ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں. پھر انہوں نے خالد یوسف چودھری ہمارے دوست ہیں, وکیل ہیں خان صاحب کے, ان سے ملاقات میں کچھ اور باتیں کہی ہیں, دونوں پہلے شیئر کرنے لگا. سب سے پہلے یہ سنیے جی. خان صاحب کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں آپریشن کو فوری بند کیا جائے, علی امین گنڈاپور اپنا کردار ادا کریں, خیبر پختونخوا میں جرگہ سسٹم ہے, جرگہ کریں, بات چیت کریں اور اسی سے مسئلے کا حل نکالیں. ٹھیک ہے جی, یہ خان صاحب کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں نااہل جو کیے جانے والے اراکین ہیں ان کے ضمنی الیکشن میں کوئی امیدوار کھڑا نہ ہو, منع کر دیا خان صاحب نے. اور عمران خان کی پارٹی کو ایک مرتبہ پھر ہدایت. پھر انہوں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ اتنے جبر کے بعد بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکلے, اپنی مدد آپ کے تحت, یعنی پارٹی ان کو بریانیوں کے اوپر یا نان چنے کے اوپر نہیں نکال کے لائی. وہ کہتے ہیں اتنا ظلم کسی مارشل لاء میں نہیں ہوا جتنا اب کیا جا رہا ہے. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے, بلکہ علیمہ خانم صاحبہ نے عمران خان کے تبصرے سے کہا کہ مشرف اور ضیاء الحق کے مارشل لاء میں اتنا ظلم نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا ہے. پھر عمران خان نے اپنے بچوں قاسم اور سلیمان خان کے بارے میں زیادہ تفصیل مانگی ہے. انہیں انٹرویوز دیے ہیں اور بتایا کہ انہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن میں ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. جیل کے قیدیوں نے ہمیں بتایا کہ جتنا ظلم عمران خان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ عام قیدیوں پر نہیں ہوتا ہے. اچھا, عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آپ جیلوں سے نہ گھبرائیں. عمران خان نے اپنے لوگوں سے کہا آپ جیلوں سے نہ گھبرائیں, خود بھی نکلیں اور کارکنان کو بھی نکالیں, آپ کا کپتان بھی جیل میں ہے. یہ خان صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے ہیں. اچھا, خالد یوسف چودھری صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کیا کہا, اور اس ملاقات کا احوال کچھ یوں وہ لکھتے ہیں کہ آج 2 ماہ بعد عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی. 2 ماہ بعد ان کے سامنے پہنچنے پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آنے کیوں نہیں دیتے یہ تمہیں, جس پر انہیں بتایا کہ جیل کے باہر تو 2 ماہ سے آ رہا ہوں مگر اجازت نہیں دی جاتی, اور آج بھی جب بیرسٹر سلمان صفدر نے ٹرائل رکوایا ہے تب اجازت ملی ہے. جیل میں گزشتہ کئی سماعتوں سے یک طرفہ ٹرائل چلوانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ خالد یوسف چودھری ہمارے دوست ہیں, ان کا کامنٹ ہے, جس پہ آج بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے عدالتی کارروائی رکوائی اور 3 گھنٹے تک عدالتی کارروائی رکی رہی, جس کے بعد مجھے اور ڈاکٹر عظمیٰ خانم کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملی. وہ کہتے ہیں کہ اب آئندہ سماعت پر سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی عدالت نے حکم دیا ہے کہ انہیں بھی جیل کورٹ روم تک بطور کو کاؤنسل رسائی دی جائے تاکہ وہ عمران خان سے اہم قانونی مشاورت کر سکے. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ٹی وی اور کتابیں بند ہونے پر اظہار برہمی, جس پر یہ مسئلہ عدالت کے سامنے رکھا گیا. عدالت نے وہی کتابوں کی فہرست منگوائی اور کتابیں فراہم کرنے کا حکم دے دیا. ایس ایچ او صاحب مانے یا نہ مانے الگ ڈیبیٹ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی سے بھی ملاقات کی جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں کھڑا رکھا ہوا ہے اور ہم کھڑے رہیں گے, اور اللہ پاک پر ہمارا یقین ہے اور وہی کھڑا رکھنے والی ذات ہے. ہم نے ظہیر عباس چودھری کو اپنا خصوصی وکیل مقرر کیا تھا جن کے ذریعے ہماری جیل پٹیشنز بھی تھیں, مگر انہیں بھی مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا اور میری بیٹیوں کو بھی مجھ سے نہیں ملنے دیا جا رہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے شاندار آل پارٹیز کانفرنس جس میں پاکستان کی 32 سیاسی جماعتیں شریک ہوئیں, جس پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو مبارکباد پیش کی ہے. عمران خان نے کل جس طرح پاکستانی عوام نے خوف کا بت توڑ کر 26 نومبر کے بعد پہلی بار باہر نکلے ہیں اس پر خراج تحسین پیش کیا. خالد یوسف چودھری کہتے ہیں کہ کئی ماہ سے فیملی اور وکلا کی رکی ملاقاتوں کی آج جزوی بحالی اور آئندہ باقاعدہ بحالی کے لیے بیرسٹر سلمان صفدر نے شاندار لیگل اسٹریٹجی اپنائی, اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. جناب اب آگے ذرا آ جائیے. ایک تو وہ مرکزی قیادت ہے جو مبارکباد کی مستحق ہے, جو نکلی لیگل ٹیم ہے, فٹرنیٹی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک وہ مرکزی قیادت ہے جو 5 اگست سے پہلے جو ہے نائل ہوتی ہے یا ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں, وارنٹ جاری ہوتے ہیں, اور آج ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا. وہ کون ہے جی, سنیے ذرا. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز کے خلاف کارروائی سے روک دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا اور 20 اگست تک جواب طلب کریے. آپ کچھ سمجھیں؟ اگر آپ نہیں سمجھیں تو سمجھ جائیے. ٹھیک ہے جی. ہمارے دوست ثاقب بشیر کہتے ہیں کہ آج بھی عمران خان نے کہا کہ جان جاتی ہے تو جائے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. خان صاحب نے کہا جان جاتی ہے تو جائے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کوئی سرنڈر نہیں ہوگا, کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بڑی زبردست قسم کی کوریج ہوئی ہے, زبردست قسم کی کوریج ہوئی ہے. میں کچھ نام لیے دیتا ہوں. عمران خان کی گرفتاری کو 2 سال ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کے 5 اگست کے احتجاج کی عالمی میڈیا میں بھرپور کوریج ہوئی. عالمی نیوز ایجنسی رائٹرز, الجزیرہ انگلش, بلومبرگ, TRT ورلڈ, العربیہ انگلش سمیت بڑے خبرساں اداروں نے PTI کے احتجاج کی کوریج کی اور کارکنان کی گرفتاریوں کو رپورٹ کیا.
अच्छा, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है। आज हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर जो है ना बम गिरा दिया है, न्यूक्लियर बम गिरा दिया है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। 25% टैरिफ ऑलरेडी था, 25% दोबारा लगा दिया जी। मोदी पर ट्रंप का एक और बार, अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत पर 25% मजीद टैक्स आयद कर दिया, मजबूरी टैरिफ 50% हो गया और एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया गया है, व्हाइट हाउस ने एलामिया जारी। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट इस सिचुएशन के अंदर बेनिफिशियरी जो है वो पाकिस्तान है और ठीक हो रहा है, तुन के रखा हुआ है। और इसमें अगर ट्रेड में कहीं पाकिस्तान को फायदा होता है तो इट्स ए गुड थिंग फॉर पाकिस्तान, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया के साथ यही होना चाहिए था जो रात की तारीकी में उसने किया ना, ट्रंप ने बिल्कुल ठीक किया। और हमारी इस मामले के अंदर जो स्टेट पॉलिसी है इंडिया के मामले के ऊपर बेहतरीन है, इसके ऊपर दूसरी कोई राय नहीं है जी। कुछ वायरल बयान मैं शामिल करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये हामिद मीर साहब कहते हैं, गौरतलब है, वो कहते हैं तारीख में इतने मेंबरान को कभी नाअहल नहीं किया गया जितना अब किया गया है। हकीकत में मौजूदा सिस्टम ही खुद को नाअहल कर रहा है। जिस मुल्क में दोनों ऐवानों के अपोजिशन लीडरान और सबसे बड़े सूबे के अपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया जाए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि उस मुल्क में जमहूरियत बाकी बची है। अगर फिर भी ये सुनकर किसी को शर्म नहीं आई तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, इसके बाद मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करता हूँ मरीम नवाज शरीफ साहिबा के। वो फरमाती हैं रियासत को लोग माँ कहते हैं, रियासत को माँ का किरदार अदा करना चाहिए। कल हमने जो विजुअल्स देखे और 2.5 साल के अंदर जो विजुअल्स हम देख रहे हैं रेहाना डार साहिबा के, सनम जावेद खान के, आलिया हमजा के, खदीजा शाह के एंड मैनी मैनी अदर वेमन जो कि बेचारी मतलब इनके नाम भी आप और हम नहीं सुनते होंगे, शायद सुन पाते होंगे या नहीं पहुंचते होंगे हम तक। उनके साथ जो कुछ किया गया, क्या ये माँ जैसा सलूक था? और फिर जो नौजवान कारकुनान और सहाफियों के साथ किया गया, क्या वो माँ जैसा सलूक था? होना तो चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है या उस सिचुएशन का बेनिफिशियरी कौन है? ये अगर कोई समझ जाए तो मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी। आगे ये कहती हैं, जरा गौर थी वैसा ही, वो कहती हैं हर रोज सुबह जब मैं नवाज शरीफ को मिलकर आती हूं तो मुझे यही कहते हैं कि अपनी नीयत को अल्लाह की मखलूक के लिए खालिस कर लो। अच्छा, माशाल्लाह से वो बड़े जबरदस्त एडवाइस कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको कारबंद भी रहना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है, छोटा सा सवाल है कि अगर ये नीयत का खालिसपन है और नतीजा ये है तो सोचो खोट होती तो क्या होता इस पब्लिक के साथ। मैं मतलब ये जवाब जानना चाह रहा हूं। जैसे सवाल भी नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर, सवाल करने वाले को भी तो दिया जाता है, लेकिन ये सवाल है, माशाल्लाह से बड़ी खालिस नीयत है, ना होती तो क्या होता। उस QR कोड को जरूर स्कैन करना है और मेरे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बनना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।